Doon mo ma-realize simbukon ti worth it yung pagdakay mo sintaw bakas liyasa mo. Bang makabutang nakawhatao kay ngatan niya bang biadiin kawhalkaan, iban ayaran. Doon mo kakitaan ni laggo simpyag biddaan, simpagla sa panagnaan sadya, iban simpagla sa tulos las simpangatayan niya. Doon mo maiyan, aun todtong bas singkatan. Bang unoy sakit lihabayan mo hataw yatto, aun datod dumatong para ubatan ng jantong mo. Bang unoy susamuhan na kaunayat to, aun datod dumatong para pakuyakon balik yung pangatayan mo. Nahinangad jatoy sa babin na kauna iban sintauyat to, nasubay labayan mo, para prepared kaw adumatong kay mo. Pasal, bang biadinin hunit sinliabayan ta, ubos na kaya ta, lando isablingkat iban sarap sintungbas kato asusungon ta. Akan na, ayaw ko masusatuod, bang aun malawa, aun da dumatong. Bang aun kasusahan, aun da kakuyakan. Bang habiyayaon masipain sakit, asusungon matay mamura, bang may ta siya inighalaw man ta. Siguro, bukon ta siya deserve, at tawa bukon niya isab kita deserve, mas marayaw in tumayma kita, dahil si magmasusa kita. Mas marayaw in magpasabar kita, dahil hindi kita makaig, alawm sinsusata. Mamait na ila sa